সমস্ত এইপিএস সঞ্চালক বন্ধুদের জন্য একদম সুখবর, এবার কোনো এক্সট্রা ডিভাইসের প্রয়োজন হবে না। আপনারা খুব সহজেই আধার ফেস অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারবেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি কোম্পানিতে এই সমস্ত সার্ভিসগুলো চালু হয়ে গেছে। এবার থেকে আপনারা আধার ফেস অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে ক্যাশ উইথড্রল, ডিপোজিট, ব্যালেন্স ইনকোয়ারি, মিনি স্টেটমেন্ট চেক এই সমস্ত কাজগুলো করতে পারবেন। অবশ্যই আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে সমস্ত নতুন আপডেটগুলোকে অবশ্যই আমরা জেনে নেব। अरे राजू भैया, अब स्कैनर को दिखाओ ठेंगा और चेहरे पे लाओ मुस्कान। अब आधार विड्रॉल के लिए सिर्फ आपका अंगूठा ही नहीं, आपका चेहरा भी चलेगा। अरे वाह, इतना आसान। लेकिन उसके लिए आपके 10 नहीं, सिर्फ आपका सही चेहरा स्कैन होगा लंकाधीश। मेरे रिटेलर भाइयों और बहनों, पे नियर बाय की आधुनिक फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ अब ना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत, ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्च। इस सरल और सुविधाजनक माध्यम से अब आधार विड्रॉल करें, वो भी 100% सिक्योरिटी के साथ।